Good morning guys. So maayong buntag no. Okay, so congrats kahapon no atong mga numero ng gawas. Okay, so natay pahabol karon para sa 2023 no, angle guide na to. Okay, pwede nyo ibutang diri guys no, natay angle guide na to diri, pwede na to ibutang diri ono. Okay, ono. So kamo nay bahala sa pamaris ninyo diha guys ha, kamo nay bahala pagdakop ana nga number. So naa naman tayo tanan dayon pwede pun mo diri mag 9. Okay, kung na inyo diya nga guide niyo para diri guys, pwede niyo na ibutang ha, pwede niyo na ipasok ninyo sa square box. Okay, natay special number na to 972 target rumble unya regalo nako 115 target rumble. Minti na to nga bag-o is 512 target rumble yapon. Kung gusto mo mag-tryo all na lang mo guys, kaya wata kabaloon na mo tryo baka next week mo tryo. Okay, basta kay kanidre naari ato mga number diri ha, may style man og 3D. Okay guys, so thank you, God bless to all. So advance congrats sa lang nyo, bye bye.